Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. La pastora dijo, y estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 4. So as the pastor said, we're in the book of Acts, chapter 4. De este capítulo lo que a mí me ha impactado es From this chapter, what has impacted me a lot is la valentía de Pedro y de Juan para poder exponer la palabra a los enemigos mismos. the bravery of John and of Peter to share the word and express the word in front of their own enemies. Y decirles, juzguen, señores, si es digno obedecer a ustedes o obedecer a Dios. And feel free to judge me, because who's going to judge me before God? En otras palabras, les decía, están locos. No podemos nosotros dejar de hacer y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. And they would be called crazy. That who are we to, that we have to share about what we've seen and what we've heard. Se puede notar la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos para cambiar de lo que eran a lo que podían ya expresar en ese momento. And so they had to share what they've seen because they noticed the work of the Holy Spirit in what he's doing and what he will do. Personalmente yo hubiera hilado muy fino para no comprometerme o meterme en problemas. And so I personally have experienced that, and I take care not to implicate myself in those types of problems. Me corresponde hablar sobre todas las cosas en común, que está en los versos del 32 al 37 del capítulo 4 de Hechos. And so we're going to be talking about all the things that they had in common, according to Acts chapter 4, verses 32 to 37. En el verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. And verse 32 says, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Bueno, nos ha tocado uno de los temas complicados. Hablar de la economía no es muy fácil, ni hablar, ni manejar, ni administrar. And so now we're talking about a topic that can be kind of difficult. Your finances are not easy to talk about, especially when it comes to having it or administering it. Pero en este verso puedo ver 3 puntos fundamentales. But in this verse, we can see three fundamental points. Primero, todos los que creyeron en Cristo apuntaron a un mismo objetivo, Cristo el Salvador, el que ni mintió ni engañó, el que entregó su vida para darnos vida a los otros. And so first we see that they all believed in Christ. They all had the same objective, Christ the Savior that does not trick, that does not lie, that gave his life for others. Que inspiraba confianza en todo lo que decía, en todo lo que hacía y en todo lo que manifestaba. And he inspired confidence and trust in everything that he did and everything that he showed and said. En segundo lugar, se puede ver que eran de un corazón limpio, puro, sin mancha. And secondly, we see that they all had one heart. It was one that was clean, that was without stain. Lógicamente ya estaban lavados con la sangre de Cristo. And all of us are washed clean by the blood of Christ. Y disfrutaban del primer amor. And we enjoy that first love. Por eso podían dar todas las cosas sin detenerse, sin cadenas, y nada hacía para cada uno. And so we can give freely with nothing stopping us, no chains, and we're able to just give all that we have. Daban todo porque también todo lo que necesitaban recibían. Because everything that they had needed, they received. No eran mezquinos, no cuidaban nada ni apartaban para cada uno. Magnífico este modelo de administración. Estaba administrado por el mismo dueño de todo, inclusive el que cuidaba la vida de ellos.
And so they weren't selfish. They didn't have to worry about caring for or administering these things because everything was now under Christ and he was the administrator of all these things. Y vemos también que la iglesia primitiva tenía autoridad y tenía poder porque tenía la presencia misma del Espíritu Santo en ellos. And so we see that the ancient church had power and authority that was from Christ and that the presence of the Holy Spirit was in their lives. Era una familia de una iglesia sin chismes, sin mentiras, They were a church sin without engaños, gossip, sin without lies, contiendas, sin preocupaciones. without No les cheating. interesaba quién era el que más tenía o el que menos tenía, They didn't care about who had a lot or who had a little porque todo era de todos y para todos. because everything was from everyone and for everyone. En tercer lugar, podemos ver las emociones. Estaban controladas porque el alma era pura, And con in, los mismos sentimientos, con los mismos objetivos, con los mismos principios. No había preocupaciones. and we see in the third place that their emotions were under control because their spirits and souls were pure. They had all of these emotions, and I'm almost sure that their main concern was how to present these things to Christ. La principal preocupación de ellos era presentar a Cristo, su ministerio, su crucifixión, su obra, lo que hizo, a qué vino y para qué vino. And their main worry was how to present themselves before Christ, his crucifixion, the work that he did, Con la finalidad de que recibieran el Espíritu Santo y tuvieran la posibilidad de alcanzar la vida eterna. and so they got to see what it would look like for them to have an opportunity to have eternal life. Vemos que todo tenían y al tener todo, la preocupación, lo que menos podían hacer es ser agradecidos. And when they had all that they needed, the least that they could do was to be grateful. Y esto les permitía trabajar para el engrandecimiento del reino. And that allows us to work for the growth of the church and the kingdom. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Todo era en común. And if it loads, and they saw that nothing was their own, but everything that they owned, but they had all their things in common. Si todas las cosas eran en común, pues todos ponían, todos trabajaban y todos comían. And so if they had all of these things in common, that means everyone worked, everyone ate, and everyone worked. Así empezó la iglesia primitiva cumpliendo las bases fundamentales. And that was how the church fulfilled these basic foundations, Como Cristo quería que sea su iglesia. the way that Christ wants his church to do. No había miedo, no había temor, aprendieron a defenderse del acusador, del enemigo. There was no fear of the enemy, the accuser, Y el trabajo era cooperativo y corporativo entre todos. the work was cooperative and corporate. Es importante, o más bien dicho, no es justo de que si unos trabajan, otros solo se dediquen a estirar la mano para recibir beneficios. And it's important, or better said, it's not good for some to be working and for others to simply be stretching their hand for the benefits of those who work. La pobreza no es un problema. Poverty isn't the problem. La desocupación es preocupante. The laziness or lack of working La is the problem. dejadez, Laziness. porque esto da oportunidad a que se preocupen de los demás. Because you now have the opportunity to take advantage of the rest. Mente desocupada, cueva de Satanás. An empty mind is an open cave for the enemy. La palabra dice que si no trabajas,
tampoco comas. The word says Segunda de that if you don't work, Tesalonicenses 3, 10 al 15 pueden the word ver says that ese if you don't pasaje. work, you don't eat. In 2 Thessalonians 3, verses 10 to El 15. trabajo es un derecho establecido por Dios mismo. En Génesis 3, 19 al 21 podemos ver. Work is a right established by God himself, as we see in Genesis 3, verses 19 to 21. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas. Seek the kingdom Dice of en God. Mateo 6, 33, 34. Seek the kingdom of God and his righteousness, and everything will be added unto you, says Matthew 6, verses 33 to 34. El trabajo dignifica. No esperes solo ayudas. Busca cómo solucionar tus problemas y dificultades. Work dignifies you, and we don't just wait for help, but we seek the answers to the problems we have. Quiero hablar sobre el trabajo empresarial. ¿Por qué traigo a colación esto? En la mayoría de las empresas, sus empleados son personas comunes y sin Cristo. Now I want to talk about business work. So why am I bringing this up? In the majority of businesses, employees are common people without Christ. Pero tienen objetivos y proyectos propios, metas firmes, fundamentos fijos. Esto les permite funcionar casi a la perfección. No solo que funcionan, sino que crecen. And they have the same objectives, they have their own projects, they have firm goals, basic foundations, and these allow them to work almost to perfection. And not only for them to work, but to be prosperous each day in their job. Los empleados cumplen con sus puestos de trabajo, con sus obligaciones. Cuidan su trabajo para no perderla. These employees fulfill their work roles and they fulfill all their obligations on time so that they can keep their job. Si la empresa crece, ¿cuánto más debería crecer la iglesia? And if the job can grow like this, how much more the kingdom of God? Porque tenemos la mente de Cristo, Because we have el the mind of corazón de Christ, Cristo, the heart of Christ, la guía del Espíritu Santo. the guide of the Holy Spirit. Esto es una gran ventaja. La cosecha debería ser cosecha tras cosecha porque se supone que todos siembran. And this is a great advantage that we have. The harvest should be abundant, harvest after harvest. Comparto con aquellos predicadores que dicen, si no siembras, no cosechas. And I've shared with a lot of preachers that if you don't sow, then you cannot reap. Lo que no debemos preocuparnos es solamente de la cosecha económica. And we can't only worry ourselves about the financial harvest. Más bien se tiene que esperar que la cosecha sea espiritual. But we should also be concerned with the spiritual harvest Mirando en el pueblo que se pierde camino al infierno, so that we don't lead people to hell simplemente porque no hay nadie quien les predique. only because no one is preaching to them. Permítame hacer una comparación. Lo que veo entre la iglesia y la empresa en estos últimos tiempos es la empresa, como había dicho, son la mayoría con personas sin Cristo, pero personas comprometidas con su empresa. Allow me to make a comparison. What I see what I see in common between the church and businesses. So what I see is that the business has a lot of people who are committed, who are committed to the work of the business. La iglesia somos personas que amamos a Cristo, And the church is full of people who love Christ, pero no somos comprometidos con la iglesia. but we're not as committed to the church. Solo esperamos recibir beneficios de ella, gastando el tiempo en reuniones vanas. En algunos casos no trabajan, no estudian, no comparten la palabra. We go only to receive the benefits of church. We go to vain reunions. And in some cases, we don't work, we don't study, and we don't share the word. Las empresas caminan al desarrollo, son prósperas, tienen buenos resultados. Businesses that work to grow are prosperous and they have good results. Varias congregaciones se estancan, And a lot of congregations become stagnant. no dan señales de vida porque están muertas. We don't see any signs of life. They seem dead. Ofrecen algunos testimonios que preocupa porque no tienen fundamento bíblico.
They give testimonies that are worrying because they don't have biblical foundations. Me van a permitir aquí, he escuchado algunos testimonios, por lo menos voy a decir dos. And allow me to share two of those testimonies with you. Una persona inconversa me dijo, los evangélicos son vagos. An unbeliever told me that evangelicals are vain. Esto era en mi país del Ecuador. Y otro aquí, en España, de un empresario cristiano, me dijo, no puedo dar trabajo a los hermanos porque no responden en el trabajo. And so I heard it in Ecuador, but also here from a Christian businessman that he can't give work to his brothers and sisters because they don't respond well to the work. Cuando queremos cosechar de lo que no sembramos, esto es When we want to harvest from what we una have idea sown, muy it's equivocada. not good. It's a really bad idea. Sentí dolor al escuchar. A lo mejor la palabra vago suena muy fuerte, pero realmente eso era lo que me dijo. And it hurt to hear that at best with the word that he gave me was super strong. And but that was what he told me. En 1 Tesalonicenses 6:2 dice, los que tienen amos creyentes, no menosprecien, amen, respeten, no abusen de la confianza. 1 Timothy 6 verse 2 says, those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on. Del verso 6 al 10, en el mismo capítulo, habla del contentamiento, que aprendamos a vivir con lo que tenemos, con lo necesario, sin avaricia, pensando en que sin nada vinimos y sin nada retornamos. From verses 6 to 10, it talks of contentment, and we see that we should do these things without avarice, Dios da las mismas oportunidades a todos. Ora a todo tiempo y fuera de tiempo. God gives everyone the same opportunities. We pray that it comes in His time and that we do it. That we pray that it comes in His time, but also that we're able to do it, the work. El lugar de trabajo es una buena oportunidad para orar y para compartir a otros, a los compañeros. And working is a good opportunity to share the word with those who we work with. Digo esto porque cuando compartía mi trabajo como maestro, lo hacía. And I say this because when I worked as a teacher, I did it. Jesús tenía largos tiempos de oración, pero no pasaba todo el tiempo aislado en eso. Jesus had long periods of time where he was praying, but he didn't stay isolated doing this. Trabajó mucho para en tan solo 3 años cumplir con todo el ministerio que le encargó su padre. He did a lot of work for only having 3 years to do the ministry. Recordando la vida en el desierto, Remembering the time in the desert, los israelitas cuando recibieron el maná del cielo, when the Israelites received the manna from heaven, no podían coger el momento que ellos querían o cuando ellos querían. they didn't get it at the time that they wanted to get it. Tenían que ser ordenados y eso significaba un trabajo. It had to be ordered, and after they had done a work. En Éxodo 16, 13 al 14 explica que por la mañana ellos podían recibir el pan, el maná, In y Exodus por la 16, tarde tenían carne. in Exodus 16, 13 to 14, it says that the Israelites received bread in the morning, and then in the afternoon, meat. Debemos evitar los abusos de confianza porque eso hace daño. We should avoid abuses of trust because they cause harm. A veces arrendamos departamentos y no pagamos o pedimos prestado y no devolvemos.
Sometimes we rent something and we don't pay on time, or we're given a loan and we don't pay it. Eso es un delito. That's a crime. Aprendamos cuando te prestan a devolver. We learn, Cuando compras, pagas. We Y learn cuando that- te regalan, dale gracias a Dios por la bendición que has recibido. we learn that when we borrow, we give it back. When we buy something, we pay for it. When we're loaned something, we return it. And all of that. And when we're given a gift, we give thanks. Cuidemos del testimonio para no ser piedra de tropiezo. We should take care of this testimony that we don't become a stone to trip over, that it does not become a stone to trip over. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. With great power, the apostles shared their testimony of the resurrection of Christ, and with abundant grace, they were covered. Esa gracia nos alcanzó y nos alcanza hasta nosotros. And the grace of God lifts us as well. Aprendamos de los apóstoles We a can learn from the compartir la apostles. palabra. To share the word. Ellos no se cruzaron las manos y dijeron, qué bueno, yo ya soy salvo. The apostles didn't just cross their hands and say, well, it's okay, I'm saved. Con el poder que recibieron, presentaron a Cristo, With the power that they received to be able to share Christ, su ministerio, su cuerpo crucificado, His su ministry. muerte, su resurrección. his ministry, his body that was broken, his resurrection. Podemos también aquí aprender de lo que Jesús hizo y lo que los apóstoles aprendieron. We can learn from what Christ did and what from the apostles also learned. Con dos hombres que aparentemente no demostraban su obra. By two men who didn't really show the work, José de Arimatea y Nicodemo. Joseph of Arimathea and Nicodemus. Dice la escritura que fueron apóstoles ocultos. The word says that they were hidden disciples, Ellos recibieron el cuerpo de Jesús y enterraron. that they buried the word of Christ. Hicieron lo que los otros no lo hicieron. And the others El didn't verso do that. 34 dice, así que no había entre ellos ninguno necesitado porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. In verses 34 to 35, it says that there were no needy persons among them, for from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Todo era de todos y para todos. Sus necesidades estaban atendidas. Empezó una iglesia perfecta. Everything was from everyone and for everyone. They started a church that was basically perfect, and they administered everything well. No sé en qué momento se desvió. I don't know if in some moment, Si solamente esperaron de las herencias o hubo malversación, no sé qué pasó. Pero esta iglesia perfecta hoy ya no existe. and I don't know whether we're waiting for some inheritance or something, but nowadays, the perfect church El doesn't verso exist. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, el 37, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. And in verse 36, it says, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Uno de los que donó las propiedades fue José, levita, de una isla, de la isla de Chipre, dice que es de la costa de Siria, cuyo apodo era Bernabé. And so it says that one of those who donated property was Joseph
a Levite from Cyprus, which Lucas, is which is off the coast of Syria, and his nickname was Barnabas. Lucas añade que traducido es hijo de consolación. Luke adds that it translated, it's son of encouragement. Se cree que fue como una descripción de su carácter. And that was a description of his character. Bernabé era multifacético, Barnabas was multifaceted. como misionero, como discipulador, pastor y consejero. Incluso se dice que discipuló a Pablo en los primeros momentos en Jerusalén cuando Pablo empezó su ministerio. And he was good as a missionary, as one who made disciples, as a pastor, as an advisor, including being someone who discipled Peter in those first moments in Jerusalem when Peter started to minister. Bernabé siempre estaba dispuesto a animar a otros, por eso le nombran el hijo de consolación o animación. Paul, sorry. And Barnabas was always ready to encourage others, and that's why he was called the son of encouragement. Segunda de Corintios 1, del verso 3 al 7, dice que era un principal consolador en los problemas y tribulaciones que los apóstoles tenían. 2 Corinthians 1 verses 3 to 7 says that he was one of the main encouragers whenever there were problems or tribulations. Bernabé defendió la conversión de Pablo, Saulo, cuando él regresaba a Jerusalén, cuando no le quisieron, cuando le tenían miedo los otros apóstoles y no quisieron recibirle. Él estuvo ahí para presentarlo. And Barnabas defended the conversion of Paul, and when he returned to Jerusalem. And it was after Paul received, Paul of Tarsus received his conversion that there was a team there ready to receive him. Dice que posteriormente reclutó a Pablo de Tarso para el equipo que estaba en Antioquía. And so he was recruited for the team that was in Antioch. También Bernabé fue el que le defendió a Juan Pablo cuando tuvo el problema con Pablo y Pablo no quería llevarlo en el viaje. Y Bernabé dice que se apartó de Pablo y le acompañó a Juan Marcos. And Barnabas was also the one who defended Paul when there was an issue amongst Paul and others where they said to get away, and he defended him in his conversion. Su testimonio encaja en su carácter porque era varón bueno, lleno del poder del Espíritu Santo. His testimony fits his character because it was clear that he was good and full of the Holy Spirit. Una gran multitud se agregó al Señor por el testimonio de Bernabé. A great multitude of people came to know Christ due to his testimony. Eso dice en Hechos 11:24, se puede revisar. And we can read that in Acts 11:24. Parece que Bernabé no fue nombrado para ocupar cargo oficial dentro de la iglesia. And it may seem like Barnabas wasn't named to occupy a specific place within the church. Pero hizo de todo, fundamentalmente su testimonio inspiró, yo creo que inspira hasta ahora a los creyentes. But what he did was trabajar. fundamental for everyone to inspire others, and so we can see what he did and do it for other believers. Como levita, ellos estaban subordinados en el rango de a los sacerdotes. Ellos no podían ofrecer sacrificios o entrar en el lugar santo. And as a Levite, he was part of the group that was the priestly tribe, and they couldn't just offer sacrifices or enter into the holy place. En Deuteronomio 10:9 y Números 18, verso 20 y el 24, podemos ver y dice que los levitas no estaban autorizados a poseer tierras. And we see in Deuteronomy 10:9 and Numbers 18:20 and 24 that Levites weren't actually authorized to have land. Pero parece que en la época de Bernabé hubo una excepción que le permitieron la herencia de él poder disponer. But we see that there was an exception in the time of Barnabas that allowed him to have land that he was then able to share. Entonces, como podemos ver, los bienes era para todos,
And so as we see, ese modelo de iglesia sí que es importante. and so we Y see, qué bueno sería poder tenerlo ahora. and so we see that goods are for everyone, and that even in the time of today's church, that we need to be able to share these goods with everyone. Porque de esto ya libraría de muchas situaciones, de administrar, de cuidar los bienes, de estar en una serie de circunstancias, porque de todos, todo sería para todos. And it would free us from a lot of worry because we would not have to be the administrators of all of these goods. And it helps us to remember that everything is from everyone and for everyone. Para terminar, quiero dejar aquí 5 preguntas To finish, I want to leave you with 5 questions para que cada uno analice. No va a dar la respuesta hoy. so that you analyze them, not give me a response today. La primera, ¿estás evangelizando para que conozcan de Cristo? Are you evangelizing so people come to know Christ? ¿Estás discipulando a otro? Are you discipling another? ¿Estás siendo discipulado por otro? Are you being discipled by another? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? What are you doing in your church? ¿Cuál es tu opinión frente al trabajo? What's your opinion about work? Como había dicho, las respuestas son personales frente al dueño de la fortuna. And remember, your responses are between you and your God. Gracias por este tiempo y por dispensarnos. Thank you for this Y time. gracias a and la being here. pastora por la oportunidad para Thank you to the compartir. pastor for the opportunity to share. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.